ব্রিগেডের হাই ভোল্টেজ জনসভা থেকে এবার খোদ দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমানের অভিযোগে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বঙ্গ সফর নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আদিবাসী আবেগকে হাতিয়ার করে শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ মোদীর। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিকতম বাংলা সফর ঘিরে নজিরবিহীন চক্রান্ত করেছিল তৃণমূলের সরকার। মোদী বলেন, কয়েকদিন আগে রাষ্ট্রপতি আদিবাসী সাঁওতালদের একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। এই সরকার তাঁর এই সম্মান বরদাস্ত করতে পারেনি। রাজ্য সরকারের অহংকার সেই কর্মসূচিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অহংকারী সরকার সেই অনুষ্ঠান ভেস্তে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। মোদীর কথায়, এই গোটা ঘটনায় রাষ্ট্রপতি নিজেও ব্যথিত। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজে এ বিষয়ে তাঁর অভিমান ব্যক্ত করেছেন। একজন আদিবাসী নারী দেশের সর্বোচ্চ পদে রয়েছেন, তাকে অপমান করতেও পিছপা হয়নি তৃণমূল। আদিবাসী কন্যা বলেই কি এত অবজ্ঞা? ব্রিগেড থেকে খোদ রাষ্ট্রপতির অপমানের বদলা চাইলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। ওরা শুধু দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমান করেনি, ওরা আদিবাসীদের অপমান করেছে, সংবিধানের অপমান করেছে, অরাজকতা তৈরি করেছে এই সরকার। এদিন হুঁশিয়ারির সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবার বাংলার মানুষ এবং আদিবাসী সমাজ এই অপমানের জবাব ব্যালটেই দেবে। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। যে সংস্থা স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষভাবে ভোট করায় তাদের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বলে শাসক দলকে নিশানা নরেন্দ্র মোদীর। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है, जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। जो संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আবহে এই ইস্যু ভবিষ্যতে আরও বড় রাজনৈতিক তরজায় রূপ নিতে পারে। ক্যালকাটা নিউজ।